baɗi gambiyankolu na banko be tunen kanne gambia dinkurunglu pareta pour ka banko tunendi iko ka hadanyir maleke Gambia news and gambia politics. banko din jawlu i pareta pour ka banko tunendi iko ka mulle hadanyi baren si men fo gambia dingoli wa makaru wa makira allah wallahu khairu makirin alade abukala jamano burka alale tamu hadama dingoluti alal mu rabbul makhaliqal qulub atele mu mansoti men marta sondo molla president adama baro ila legacy be destroy kanne foy ya long foy ma long ning hadumole ye dungato ndanga mire nyanta miral kelale ni la kullara ngoy kacha nindung palaso ilafta pour ka sabati woleto akuyata moya diata moye ndanga mire nyanta miralo kelale isaita mole noto iko karanta lete fanan karanta o fanan saita mole noto mole be sailete fanan noto akuyate ya diate president adama baro membe kering gambia kono inya balale bari betar la dere nete diamula bari mbe kokilen na fole ise hakilo to bag baluwo be kering president ya kola ni malon nsa foye ay senema andon gambia mote gambia dingolu fatande nola mote gambia dingolu bonni nola nyoto lafta pour ka me yetande gambia bela momo kala moy anin hakilo la ibu kala moy anin jusola ibe keso to bonnan na diamol kono katu nga kule je gambia me ya lonko ayin jahali ayin silafan nyin kamala ko gambia dingolu ifangolu nyabe tilindin tonyala bari koye kodi tonyala le itulko ka tonyata no le fasa Gambia news and politics. Gambia na banko be tembo mento abalafa warta bage akoni ku ya warta akosuno warta mbenyi nyo sabo membe la politiko lam tonyalem bari nyanta mem faham la je wala mu nyinti ko mo barata fengo fenna ibe kitindila la yomal kiyama me yalon ko ate bayla lungo me yalon ko man satalla fangole ya dali alqur'ano kono badi gambian kol ali nyaabe gambia la alko gambia dingolu keñu luntawol la ike sambay kate register a diate nyamen iko ka molle hadani bari nga fole yaya jambela marlo konon ko jamfa dinko ni ba sinna kana dinkande bake katu ifonsi dunno jel nga fonna diamolu kono sanji tanko manto ko yaya jamena la molu kanyin dinko men sing asikeno ifon si jolonno jele ngamira banko molu batata bake bari APR sinko dol fanambe je wol fanaye niyo sotole mbadi ngambiyan kol mennu man karango kono alinyaabe wollelay kanyim mañalu ke mañalu men yalon ko e kamera momen yalon ibe drokole ma imantare fambulu atilimbali ya sembo warta baki bari isinyil lon ko gambia banko de mota tiñano gambia banko mota tiñano la nimme yamira fana iba tiñalale ete tendendoro yake alala wato de ni wasita waraita an-nasa yadkhulun fi dinillahi afwada alale kila lahidu wala amam bayi lolu nal kamul moy ibe dunna muslima ya dino kono
woto fasabiha bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba ate man satallale mu tuubol be mutalati woto ndolisi tuubi ilayhi turja'un waransi tuubi ila allahi tawbatan nasuha baɗin gambiyankolu nte mankaran bari nin ko mankaran nsafo ma alqur'ano karan bari nka karan ne luwolu kato ñaabe duniya la abe tama kan ñaamen ala la joŋolu be ma ñaamen na banko kan wala tufsidu fil ard nko alkana tiñaro ke banko kan man satalla le tama la bankoti atele ala kalifo kinan banko kan atele ala dafeŋo men fisayata dafeŋolu beta aya suwandi aya wulundi wo banko kan ala te sonna wo banko e tiña ni yaje ala ka nunto molu kunno kuyandi aka banko yelemandi fe aka banko jarajarandi buŋolu ka kati hadamadiŋolu keñale mu badalole mu aniŋ ala soko baɗin gambiyankolu ŋa kule korosi gambia niŋ ali ye korosi ali bebe kunin na ali be bola sino la hani meŋ ni ye a loŋ ko i ka ñiŋ kujawolu ke i bee ñaa be yele la gambia banko ali ñaa baa la le moolu be diyamu la be kumo sifa be fola lunta wo luntan nin atare be lunta yalla gambia wallahi ibe je because kairo le be je kelo be dame mo bukata lunta yalla je menno be je wol ka finto le mira lunta wol menno be gambia niaje albe sirin gambia banko le be diari fitinati je fitino ni o wulita doron hani banku dingolo fawlo ke kunke dulale ñini Gambia news and politics ali kana son molu menu yalon ko Gambia dingolo muy hadumeta yali nintol be dundi la tew kono ntol fawol be tem fam bondino la men kono ngani kuma kan kumbole kabirin ko adama baro mantara jikrim fenna na manke ka Gambia dingolo hadani ka luntawlu register Gambia mo wili kemelulu itoliye memfo e sulata wolema hanne Gambia dingolo malla finna ntol be sila jere ye wolafo wallahi billahi tallahi birin mbota doku wala government nga diamo dati bayren luwale man alawnu pour ka diamo barim free tam bem fon bulu nga kacha dati politique kacha nana man kawla adama baro nga kuma wo kuma fo adama baro ma nga soto state house le nen kuma le me ya lon ko nenere kuma le mu woto state house men be je wolle ka nenere kuma nte man tara Gambia mbe tubabu dula bari na banko nga kanu kato nga tele soto nin jankuyata mbembor la woleto woto nyanta fero be katala woto kana tinya isaje nin jamman dia nsa lomben ko tilina dame bayre nin jamman dia woto fanam man dia nte felente kumta nte tadula soto la nyine kante sino baliyandi Gambia la kuoto nyine kante wulindi Gambia la kuoto nko ale fawli ya moyle amam me berin adama baro anen suntu ture ye fero da pour kante la kaito tinya jang kan sayindi woto yalon ne ko lundaw le monti janko iben sayindi la min dole Gambia bani ngolo o makara Allah wallahu khairu makirin alballa fero da kan bare ala fanan bala fero da kan ando alale mu fer da lal bela fer da lati badin Gambian kolu niyaje wolbe o fero da dala ila hamo mu menti wala mu yen sayindi Gambia ngamira mbota wol
nin a tara mbota janne ma fo be kuyini la kayto tiñala ko kato wo wuluta janne e ma fo be Boris Johnson la kayto tiñala kato wo wuluta janne ngo Gambian ko la atolu menu be Gambia alali hakilo la moy bang ali la moy bang albe kuma kaw moy lal tulo kono me yalon ka betara seneyarin sat akumota jakasila lunta wo luntan ay yale soto ntolu menu be bantalan ha yale soto yabe min tole Gambia mune Gambia ke yati wuluta jele mbembal wuluta jele ninga duta mbesa ila woleto kamol je nyin diamu pintim pandaw men bela abe man nafa wa nafa soto ntolu nyantan na bankole kantala ngala julo tuwa bulun kana banko julo ware ka di modo la wolu ka saba ni on kurunto be fintila Gambia le waranga ke tumaranke otim fawliya hani tubabu du jang ntolu be damen Angleterre jang tubabol be damen sayin sulal la koye silale bari menu be Angleterre jang yen sede ale kaatu sulalu pareta banko tale bulule London na meyo musulalti Birmingham la meyo musulalti dula koto la meyo musulalti sulalu tatale siate fo carte fayo e ka tubabol fon bute fon la banko ka nenen tubabo diata nalibe kacala alibe kaca dantankele do ba fole ko this akanendiro la fon fo they have to go fo etadron anu ni be banko din ye banko din kayto le soto monantin ne montar hapiri la koto dula do be Birmingham e ka fo je Soli Hall hanne dunia na fulo soto la fo male be kala nyame ka bungo fo soto je ni musulata ko kolea tubabo be borra Birmingham sate kono e tata o sate rote be sita je bari e niyo lale dolu ka soto le bari e niyo lale dalil juma kamala katu ya jele ko nyuni dulal bele tay ka wulule ko toto ali kanyin dinko men sinten alima long ñunu menu ka lunta o register ten alima long ali kamuna tutu Gambia na falenta bebe kala yirfa soto leti Gambia be kala Sahara desert leti yirta falen na je kamandin ka kangola faliyede nim menu mamo yal hekatu katu nga wala susu wala si Sénégal no nakacha kon ni won damba fa la sarok la kawto wara nga fofu la kawto bari mennu ka lunta o register Gambia ala lonko alika yirlel tutu mennu mu yirfa soto te wo yiro ka nyo yiro le fa na meta Gambia be kala desato le te yirta falen na je ngamoy Gambia news and politics. mo be diamola ay kuma kama fo ako ay mo kuma ni telefono da kay ko na wulerum be jikiri woltola akaye allunta lo register kende lafta na wuleri carte kese wili kelin nim fin soto badi Gambian kol iko banko dingul fon le ka banko tinya alela moy mutana ko de sa nyaata ko a ta ko lafta ko le bulu e ka diam te nyamen don diamo nyame don ba fa habla dum ba je dum ba se contact lan ni nga ba se contact any problem be je do ba fa la ñen ba fa le message ñin ha lafta men na wala mo na wala reta 1000 ni fa 2000 plus ha na tra so sirno je kay o ma ka problem be tra kala do albe mo na tla men nga ma se ngol fuel o senator dita mo kamana ha alkana compromise ande mo kana compromise wala mo ala kata do alkalo alkali ala fae fama fenda ka abalas abela sada kono gamberi ngolam na sita register ala be register na kana compromise wala alila moy kana chance fana bule ba ko le sando je mo frontier ni di amta le do e ba silandi ko teje lo wala be lara kunna tola yudi bin ko men kana jal kana compromise mo la kula je
ngali amay lu ale be laring hani membe IC na be UDP na fundindi ron alnyanta menkala ala report ala ana wasi mobe amay ngali amay alasan kana compromise wala amari check fo abe aka UDP le fasa na atende ko ndemo UDP le ya record ya video ya sen social media kana compromise wala imagine defo be defo sen kan social media ali la moy de diamo mambande abla jërëjëf maa ngi lay nuyu le centre di gërëm sa liggéey rafet na bu baax audio bi la sa audio bi moom sorewut noonu tey dañoo yónni xaalis fale si caaba pour mu indi leen fale nawleeru seen nii nekk si côté frontière bi ngeen indi leen ñoom waaw jërëjëf aliya moyle ate ala diamo fo ako momo mu gambe de to bar ñin don kay molu men be frontière to be nati lale nga kodo kile pour yewlu nati pour ngi register ok alasan ngela kuma kama be moy la be correctale yemen ke fan wala betiata agentol te fan fen nata be kala problem moti je kana accept loi men landi momo ya si etini so si ay register même na da sala demande fan kana compromise wala fan bawo jama be je men yalon ko be fonkola ten UDP le shata je adum wolte kana men ye samana wala kam pour Allah bodat Allah mol min bebe Senegal frontière to je fudula je amba trailer be alié be na to motorcycle be fuel la le sene to luas yeta ni men din ko dini mo men so dal si luas wala de nimba se ko ni be katala ni wala ro fa nga fo en fa bari ya yon ko wato men nga fa en pra ani taba diam ko do men nata ya sambaje nawler ni karpat baraka alkana compromise wala alkalo la diamu ye fen asida register ma ay ni man wulu ko do so do man fo ko so de safaro ye kaydo safa ya dit mola man loi mo eje fen atunde do kula kilinte je men so wori je kino ataje sali kenyen to nga kele biri ko dia ko ya be la mo register la bi la fra man la bulu nga be barel momo ni man kaydo sama ne bu register so momo ni man kaydo sama na ila wulu kaydo sama ne bu register so bawo ya ko la mo be ja shara ngi be je kala to more than 50 ale ñi moyle de ko sali kenye momem ma wulu kayto soto ibuka songa register bari ate kilingo ko molu men be nawleru nimme man kayto soto se alkalo la kayto dila bebe Senegal frontière to je fudula je amba trailer be alié be na to motorcycle be fuel la le sene to luas yeta ni men din ko dini mo men so dal si luas wala de nimba se ko ni be katala ni wala ro fa nga fo en fa bari ya yon ko wato men nga fa en pra ani taba diam ko do men nata ya sambaje nawler ni karpat baraka alkana compromise wala alkalo la diamu ye fen asida register ma ay ni man wulu ko do so do man fo ko so de safaro ye kaydo safa ya dit ya moyle de ako alkalo lu ye kana compromise men man wulu kayto soto ye kayto safe ya dila bari ñin kendin kilon le nata na yele ma ko itol sal kenye momo ma wulu kayto soto ka balanne adi ngam ko albe ya lon ko tilimbal yale be Gambia ali ñabe ñim men na badi bule ma ka diam wole to so itolu dulal to e ka balan molu men ma wulu kayto soto ka balan wole register bari bodal to men ma wulu kayto soto e ko alkalo li kayto di wala badi ngam ko la ale tilimbal ya jele de ñuni amira e ka mol le tinya e ke fon le tinya imaji la kuma kan lu e ko mol nim men ka be balanne bulu ya video ya samba social media barate fele ate kawo ya maro men fon di ate fon la kuma kan fele social media dunia be bala moy la badi ngam ko lu alen ngam bulo du ñobulu nganna banko kanandi ñi manke politique kuti koteke Gambia news and politics lafta kukilen ne itandi la Gambia
President Adama Barrow moli ye walin inate ya iko Interior Minister Sonko ayila do ko kolayandi bulu baki kato aka polisol ning fanitiol ya mari koye luwa noma iko nyanta baylale dolu ko ye baton fo carte fay kola isina bay kato niya bay sayin abadi ngulu te carte o fayle ibaka ca kan ibe walin kam butum fo biri futate maye kumo nyim sindi male bang bari biri be walin kam pour ka Sonko la kumo foye iba fo kan ndefanan na molu medjikrim menu la State House wol fanan be dendering etulo bela iba fo la nyoy ko alenga fero be kata heci ya bayi dobe kono ko hanide mbe carte nyino la ninga nyim bayo fenke sayin Sonko la bayo kacha sayin abadi ngolu te carte o fayla anun tolu we need every vote a fo tubabu konleto ako we need every vote nsulata carte o carte nsulata belama e ko yankuba Sonko nyanta baylale katu woka fo police lenne ali loi noma e Gambia ñunu dammalu fonglu be damen e dammalu be siri ño kamale e kamera momen yalon ko wulol le mu yebulale pareta kelolo Gambia albe ku jamale jela Gambia alaman tankala adama la tambola ala ganyola after December bari ning alaman tankala alama kulu huwa kunya wili keme dunna na tema Adama Barrow e Gambia mara beyond 2021 alama alakana oke kila hormoto sallallahu alayhi wa sallam ning atambita isi molje NPP ndol niyo suku ya bare isi molje NPP ye kumbo wote bayla muk ala tupi jambo balal ba fala bambay nyim fonyel ku jama la be tamakan duma ku jama e ko ilafta immigration director bay ya bay e ko ilafta GRA ila director falinna ngamo isai woka domoro le sa sika akasa mamanka mankunda fito buka falona tulotala yete parendi le foka pare yankuba dabo ndoma nen Adama gagnete be baylal nso foye ay koyma fer momo na wulute badi ngole mate a diamundi ya kacale fo apareta nen Adama Barrow gagneta iba baylal kato wo palaso molle be sulare ngama men ya mira ko yankuba manyanna marala andu wo molu sembo be wolle la State House e ka fo e preso group nde to ba fola de bari nsa fo to babu kawde ka fo e preso group wolle sembo warta Adama Barrow na gagneta mo dandambe State House wolo ka farfarale nde to fola because laftala e wol bay bari malla fay menu bay nsi wol tof Gambia wol mo kurumbale ta nyanta wol baylal ama nyanna wakarte fa bat la fa nyanta wol baylal bari alman tankala na gagneta wolo kay a fon ila hido di le kabe wol bondi lale Adama fon ngoto e do ko le kadiamo kadimu rasul nyepeto Gambia la nyepeto bari badi Gambian kol Mariama Ndaw ika faye yam tala Alhaji Mamour Job alama nemanen kafar kelaye former Inspector General of Police la musolem ika faye Mariam Ndaw police solemu inspector abe license office le number plate ol kadada dama abe do ko la wolto nyim muso nying akuru yata bak abe manyamen na Gambia Police Force wo mu on professional conduct leti
amanke manati mana me ya lon ko misilmo nyanta ke la fam badi won nakki baro ngam me mem fo alkara tupi jambo bala manyi musolon bari ngakki baro soto ala koto mafo nsayta ngasoto mafo bari kala fila ay koyma bari ñen kuma kaw men kafo a seneyata ma bag nale hakilo bakan akema be IGP yala wato menna atele Police Wife Association law kabarola tisatol sea Gambia news and politics. badi Gambian kolu nimme Gambia jube Gambia ntolla banko city scanning machine o fawtiji city scanning machine e ka fo me ko computerized tomography machine me yalon ko computerized tomography machine o ate Gambia machine me yalon ko ika adundi mo balo kono le ay courant ñini je ate Gambia andon city scanning machine o niya jube dollar dalasi ko do million fula wili kemenani lam killing niya moy ko Gambia loptano lo mawol soto deni si fan ñininka fo adama baro dum akiyatan to la jati kende alal ba katu ki kodo men fon nata pour covid-19 coronavirus me alon ko adama baro le nanata biwa ba falal ko ja ko ndel fo corona nat ha ngawla kodo men dunta kunna coronavirus kunna atata fo 3 billion dalasi billion saba million sinya killing fo million wonyon saba wala nata Gambia million sidla million nyon saba 3 billion saba wala nata Gambia coronavirus ning adama baro ka dalasi million saba nsabaro dalasi billion saba kawdu ne motolu kunna pikopol neo konti obita kanya na city scanning machine keme muang ane lulet fe city scanning machine o keme muang ane lulu abita kanya na wala fe bari ngam men ko bi man na political na ta kajalla ntolla molu ka sasa e buka jarano Gambia e kata jaralo ke Senegal le atolu menu be hameri luntango lu register la Gambia fale buka si alka nyindula mira ba kontolla banko fon mfota na sovereignty lale Gambia is no longer a republic. Gambia is a region. Gambia manke republic. Gambia mo regional te banku dole ya mara. Ntoltem fambulu sain. Andum badi ngolo hani NPP ngol fangulu sontolo ngoni fanan sasa te kata wol. Yalong ese banko na fulo be soto. Ese baluo sifa be soto. Bari ni sasa te yalo loptano to dia ko ebita wol. Ni wo loptano sifa te Gambia yalong fo e finde banko ka. Nyunu men no kale pusteng alkalun down register ni tol sasa te kate jaran to la tubabu du jane na tol sasa te bal sambala Senegal ni man jiad la soto Senegal fele dunda problème ko koni Gambia ali wuli ali fam bondi ñunu laftal dunna dinko men kono alkana son ale dunje nganjaga Sane moyle aning Amadou Sane 2020 December biring Adama Barrow be banko yayla ebe biroto ebe diamula iko Adama Barrow e kodo be sika be di mambanji ki njayla aning unda nyang ya be chop ya folo jamare ya be chop motol men folmo motol ti mansoto mbadu nga fo njagaye aning Amadou Sane yalong Amadou Sane ning Adama be tolale njagaya kumande ebe diamola mbadu nga fo nyin dinnem fulo e ko
iman kono be chopu inata chopu lela so fen fen dunde bulo ko na nyanta chopu la nimmen tate yay koy ko moto amut moto man soto ni aji unda nyaye UDP bula unda nyam fe ala ton le mo pour ka enjoy wala ya si NPP wala Lamin Jata si NPP wala Dusano si NPP wala Siaka si NPP wala Alkali si NPP wala nyindo ko don be si NPP iko ila wato len pour ka enjoy woto wolbe fero be katalale pour wo enjoy meno kana kuntu badi Gambian kol iko naliano ala alla karto fay nyamo kono bari fero be katalale Adama Barrow si gagné nyame atole be o nyo sabola politique nyo sabola CRR note sato beje ikafo sato me ko Kalen sen jobu ka soto je kolon lu menu beje e kolon lu dinkata baake metar tallulu ani lulu asiata woti kolon kelen na dumbe sato to ike mi wo kolon leto ike la nin solu mindi wo kolon leto sanji tansaba anen feng Gambia news and politics. Alkalo men fawbe je salom ka aya itandi ko ji seno soto koleyate bulbage ando imam bo holo soto sate oto ndanga mira ning Adama Barrow e Gambia dingolo hati wo sate wala folo nyanta kala sate oto bo holo nyanta sinna damen ning Adama Barrow bala fata Gambia dingolo hino Barrow Cairo Barrow wo kallen sen le folo nyanta Cairo soto la Gambia katu wolbe balu sifa men kono a baluwo man betea Gambia bele nyanta mbulo dunna nyobulu kawo sate o ma koy isaje si bo holo soto isi min danji seno soto katu fanan la nyanto le moyla namo le kadun na ranke so kono banku dingol lem jio kole ya wo sate o kono aye tora bagi monani le kadeng 50 liter galono ika julo saba kolon kono ika bata baki badi Gambian kolu mbenga lonne Ministry of Fisheries and Water Management ye 289 million keme saba million keme fula million keme fula wili keme say dalasi keme nani dalasi tan saba nin killing yewole landi pour ka Gambia geola management nyin tamandala ngamira hani kodo domande ni domande choroti je million killing doron kalen sen fele ye jik senon soto ise min menna badi Gambian kolu musola nyaton ko penda ba aya itande standard la ko etolu ibatata bake ika ja ika labara amanke fendi fo kolea ika nyin ji sabo menke nyin kolon kono dol bi je ni tata lopitano do fang docteur ol ka fo e ko courant alla ko alka do ku balake nyin ko bala fa warta bake nyin ko bala fa warta bake mbemem fola papa Ousainou Numukunda Dabo e daddy your excellency lafita ni gagné tay kita president oti ila force executive order ibe men dila wala mu ñenti ko executive order pass ko kalen sen jannintil tang ani lulu ila mansia kono ye bo holo soto ñun la ko en bala fa baake ila ko en niyo ko ya Gambia diŋol le moy ka naamo le jo
atulete ñun nan luntaŋol la bantala banko kan kana kawolu diya ko ya register Gambia al tolbe maralo la banko nafulo alba pusur pasar la adama baro e 1 billion dalasi le landi 1 billion dalasi million sidula million ay wole landi pour ñin carte fayo na atara million kilinda ma bondi woto million konontole be tula bulu asuwo be million keme kononto million tan konontole be tula bulu asiwo tano la campagne ko la million kilingo ay tay bo holo sin kalen sen بعدين Gambia نقول كل جاء الحق وجاءك الباطل إن الباطل كان جهوكا براتو كلا ibe kodole sambala ya diwo sate molla ya foye ko ngalla voters card sang al karto fay adama baroye UDP malla fe man si kotenna UDP mo mandin ka patilati ye siol damal ku yandi bayren kallen sen fulol ni si koton le bije من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس alenga tanko nyini mol made alenga man satalla dani momo na ya tara Gambia tinya wole be sondo mo kono momo na ya tara lafta pour lunta le jurmi Gambia ye kayto dila ye dabula na carte photo in violation of our constitution kana loi banko tinya alama man satalla ye burka alama man satalla ye halaki nyelunda mel lafita e sanje tannen say soto ta banko la immigration ye kayto nyini bulu ni ya soto asatara wolem satara alaye harje wala kulle be Gambia de kulle be kerin Gambia me ya lon ko bele nyantam bulo dundila nga nyode ma fo ala sim bonda kono APRC ndabukal ma bake de bari bi mbe domandem folalema na Gambia dingo me yalon ko APRC mobile yalon APRC tala solo mare a fata Guinea Bissau hotelo kono ñin lokun tambila a fanya ay mobe jahale ay mobe surprise APRC executive ma kumo fo anu ñin solo mare anin Musa Suso Diata anin General Bakso Diata ba atata Guinea Bissau na kibaro ya foko anin President Omar Sissoho mbalo e meeting o soto abota je anin hotel tiyo do ka fay Mr Camara anu tata simaola e simanta anin molu kacata fo la wato sita tata la fano kete tata furo tar la renje Gambia dingolem ning atra President Barrow mu nyaton ka kendoleti anyanta la diplomatic mosul sol Stephen Lale ka Guinea Bissau man sakunda nyinin ka ya explain nyim fata nyadile banko nyaton ko lu nyante la banko dingolu kantala le nyante tankala le be dunia dawda ale ka jele nim fitino wulita banko lu kan banko ko tan lu kata motolu kije ike la dimbal nati ngamiran tol fon ye wala ke jana Libya berin kelo wulita Libya na banko dingol le bije nga motolu ki nga fenlu ki pour ye bonni na je samananja Gambia ngamiran be boto kalamal mune antine ye samanan Gambia kato Gambia dingol lem ibe lunta yalla je ya je maje birin je kuyate bota je ye Libyan ko lu damal le tuje e damal be nyo fakan nin ayatara Libya mo kurul fane yow banku di yadi wala e se Libya tinya nin je tinyata fitino wulta je e tol se paki ye funti nyine kake dawda momo ka luntaw sembentu ya banko kan e ka banko le tinya luntaw nyantale ka namo jo namo men nyante te balundila nyim banko ganjan jang hanni manke luntande mo banko do te ka namo jole ila ke barol ni la muske barol wolbe balula ko do menna wobe bolete ko fasola kono dia ko ya hanni man lafi e be national insurance contribution jolal ndol bele wolo njam
bare ni ya kumo fo mo kuntawol ye e ka fo ko ha e malla fi luntawol lella jumale be banna luntaw to nko banko la constitution lo le ya fo banko la loi atal loi men be tinya wala ko ni manke gambia dingote imanyanne da dunna gambia la carte fawto hani tubabu du ni manke je dingote buka je la carte fay bari wo me bali la lunta yala ali kuma kuntan kensem fo bula ali wuliya fo bula ali kuma fo nga men fo nko lunta lo manyanna carte fay la ngawla fay manyanna registre lay carte fay ma fo luntan kana tara gambia bari ma je ka yele mande ka fo e man la fi lunta wol la gambia o kuma mu fan yala te to nyante Gambia news and politics. Andu nga jele ko nyin kamuntala ko UDP versus everyone. Pati dolbe de tek ko alenge bula nyola. Alenga ndabo ndi alenge bula nyola. Hey. Nyama jaro ni isan so bon akam yema to karasi. Ite be lari wo nyamo de no le kumata ko alal nyaka sala ni ma ci karasi la wo mala ka menke ni meke ko be burburu la wata burburu taye landi sal ebe kala wala nyam e ci burburu ko wata baade ngambian kolu nyen solo mare afanya anyanta mo be jahalila bari bayring APRC kolemu anu APRC ye nyakasi mam femfo ndebe president Adama Barrow kumandila ka faye ko ila mansa kundaye kiskisiro ke nyin koto independent investigation ka long solo mare fata nyadile ala baadi wonu nyanta lon na le afanya kita nyadile mune afa ka to corona wonte nin corona le ma nin mennu kacata ni be kacata hotelol tay kacata fo so kuta wala fanam be corona sotolale baade wolo lafita pour kanyin diamo nyin ka senendi jara soma ma nyame beje al wuli al tawsiti e ka molu bondi jara soma ke samba sare musa kabada area la alkalo membe je bari ko atemu NPP leti aka attestation di la hanni mambo ala dulata hana melon hana nana meje mbemem fola sare musa nkoliye kala no woni biddo sare musa mbima me musube amen lebdi e alkali nawo hetto Gambia foko goto sen lebani e alkali e jariga o si Adama Barrow danima winaki wo itay nalman diama en Adama Barrow gagneta be bola alkali ala da hanne ngi kawlu ndawlu men redi sambe alkali adi la wala ba bon la alkali ala alkali wo alkali ni be Gambia ñing registration mfana no be safero lambe korosirola alkali wo alkali yete yusi yeke jorawti yellun tawlo register Gambia imanyanna mi wenu register la ning man sakunda falenta be bonde la yete mo banku tinyala te manyanna sata o marla ye banko la luwala tinya alin nañu kuma ko janjandi ay futa Gambia dula beto bari man ni kol ka fol tonkon nani mamira tonkon nani be Gambia la alkali ni yellun tawlo register Gambia nimman sakunda falenta ibe bola alkali yala sefu ni yellun tawlo register Gambia banko la loi violate nimman sakunda falenta ibe bola sefu yala alinyen tupi jambo bala banko manyana kala chahane dulati banko la constitution o banko diw bele nyanta bunyala mennu batinya kan atul yalla dalilo me antina ul batinya kan ye banko be tinyale ya kodo be sunya ye mun ko luwa fi Gambia ya lon ko ni man sakunda falinta mo be bolela mun ko wa fo kala man na dinul fele ke fa nyol fa nyine be silare
bari gamben ko alnya bala le memben na banko kan amantara moy kumpoto bari ite keba ba koto ite alfa mukallafo wala ite fondin kew i wuluta foire akono i ba foire i fa foire je inyaabe feterin amanke finkitale واديناه نجدين فلا كتام الحكبة وما أدراك ما الحكبة فكو رقبة أو إطعام في يوم جنجي مسكبة إنيابي وما ملالرين فمن ترى هني بندن كسو نياجي جولون دي كاسوتي إني موبي دين دا بانكو مننا ياجي أتكا بانكو لنافلو بي أكا بنجاون لو ياجي أتكا بانكو لنافلو بي أكا موتوبالو سان na sasata ka bula pleno la fiu chipon ay chipon to babu do ay ta lopitan expensive pronto abete na te bela na fulo ta la yo jo purate jara na dimol sasata wonyo na la musol sasata wonyo ite be sirim foire akono wuluta foire akono ye mem foire akono ni kuranda hani senegal e bukata no je kodite bulu e ka bor sulo lemin ware ka parastamol lemin ware ka aspuro mi waran kudin je badimol ite me yo sembo di wala womari yena muruna koy ko ha lafte ma koy o sembe kilowol to ha mbeden da banko la fenke kirib karam benyi nit ñi kelal yen anday même foya mo kenu anata muruna koy benyi nit ñi kela yela carte ke so diala wallahi ni fata bi ta dimbal ko la yakallifu llahu nafsan illa wasiha ala man dunu la mo kante men dunu nola je fatul yamira ala ya da fi ala kamma bang koleya dobe laare kan alama wole kan ifon le wole fan kan because ala e sembo dila le birim banko la loi e sembo dila ko carte keso men be bulu nyin carte keso nyina munte la sembote nyina munte la daimonote nyina munte la diwon la samate nyina munte la fengo beti nyina mun na lopitanote nyina mun na bankite nyina mun na ko beti o carte kese kilo de kana jutu wala de o carte kese kilo wala mula bankite wala mula lopitanote wala mula sila kendote wala mula fengo beti courant fengo be mo kanete no ma wala ka foy ko ela nyin daimono membe bulu mbato nga wili fula dila ya fo afima ite kuma to ko mani boto wili fula mbe man boto soto ya sika ya dunga bulo ni fate bita dimbala ko because koleya men ikalandi fon kan ala mawle kay te fon le fanka hani be fala fuare ala kono nin atara ila fitate mari le kanye te yela keso jolongay ifon la kanwo taya fore yandi keso jolong amari bari kuma ta ko ha ndeta ya barna en nakarto nyin kamba wa filamale Gambia news and politics. julo mina kangola carte o faya ina man do ko ke na fata ita jahannaba ite ta arjana bari ni te carte o diala nyin kambale ya wa fa mala ni ta fata ite bita jahannaba wallahi almal dafiya kama afasibtum annama kalaknakum abadan wa annakum ilayhi la turjaun baɗi ngolu baɗi gambiyankolu kule ben na banko kam fatoto agentol men be je ye luntangol muta ye voters registration dulato luntangol fon lu ni alkalo fon diam kanto fon lu sonta ko itol mu luntangol lelti alkalo fanam fon sonta ko ñun mu luntangol leti erreur keta mistake ko le keta alkalo e la attestation o ta bari nga moy Omar Sampo Cissé wole nata je NPP ay attestation ol be busi alkalo la Omar Sampo Cissé sembo bo ni min tole fatoto alkalo Omar ma wulu fatoto amam boje Omar bota man sa jang kundale ayta fatoto alkalo no makka attestation ol tabulu fatoto alkalo dingol belori ma Omar lipa fo ya balakulo be faram Omar Sampo Cissé manke agent fatoto Omar ye sembo bondi min tole Omar Sampo Cissé kunun me atina impasse keta fo Adama Barrow man kalindino fa borta nga bulandi motola nga samba bar Gambia ni mam fayma beje o Omar Sampo Cissé men nim faylol bota nan basse ka fo ko carte fo tinyata basele ya jamme ka fa man gagné ya jamme le gagneta bi wolel katay ko kalun taw le register fo Adama Barrow ka sonala mbadi ngam ko lunte ma mira hani Gambia Cissé wol fon nyanta carte fayla Adama Barrow Adama man jara fenne la feng
biri Sidi Ndiaye ñal no may Omar Sampo Cissé janom Omar Sampo Cissé nin Sidi Ndiaye ma ñamen ke Gambia mo nana maki woli treasonable crime le ke Gambia bari be tama ke singol men diate ba ke kam walantin na yamuta ko hanni be ñi ku jaw ko tenkela tuste mutala ndanga Omar lonne mbitan ne mo kendele mu bari Omar falinta baki ndabe Omar lonna wato men na football ko le mu man sajan na manju football team Omar ye dema baki o tay mo man sajan ni tata base high level football ola ndefon Omar mu moletinu meyalon ko nga like baki bari hadama de ko fali Omar ye fengo bele soto Omar Sampo Cissé me ka jeten abenu UDP le place ñinole ya sawundi APRC yake gofanoti yake area council chairmanoti ay fengo bele soto base fengo be no Omar Sampo Cissé ñol koy kana Gambia tinya e wuluta damen ite man sa jan dinto isalon ko wallahi Gambia ntolu man kana modolo ni modolo man kuto fo ke bulol biti dato e buka hanyila diamola Gambia banko ntolu nga divine intervention ole kaninde ntolu sulata o male ala la demaro sulata male ñim manke hadumoti ñim courant olati badi Gambia ko na boss honorable Karim Touré ay agent o kumandi alila moy la kacala ko dina sa say be mbara ko kande yes this honorable Amadou Kora confirm ko menu li alon ko dara je kayrota fototo ko itam yidi pele agent o tije and then alikalo fanana confirm ko to nya ni attestation on tali bari mangi Gambia dinti yes and then alikalo Abdurrahman Ba ayala effort kele ka andi islam wala ko ñu ñu la kadul mo ñu la le this attestation men di de la akira mistake ko la kanti and then lundal fon fon di accept le ko e mu lundal de sonde lundal yala le right lundal fon sonde lundal yala le bari sai attestation ni ayala kay do sorenda bari hali sai Umar Sampo Cissé wala to fo je ko le har nan je kay dan ko kay do ni do kamuru ni lundal kam ko def to yaale ngole kata ba kay do tala mun naka ko mo fi fiyan tel be biro yin to de ci la mo ko na ba bi ko itel be nala pati ko le tata jito Muhammad Fati ay na tay ko mo chobni na ta menu to bodola o jita tata don ama metel ko jitana ko ji ko ji doron jem jawo be siringol ko tan bita je no yalla ina tay silta ko so biriya jin kay tol talo defana go tawnale ndada nga ko ma kenke parti ba ko Spain so na filta na ñu ya sa na da di mo di la ne ay mo ko sanko ko ma ñanda ko because I make ka mu tay sel bo itaman ya understand so mo le me yalo ne ko nga yu be amanta wo kan on the government umbrella to working under the political party la umbrella go power in this can against the alcalde I told you confiscate gas possible que dans la facture programme motivé so then tell man na any sector because we told have any right to correct that okay so the IEC who can shine do solo mena solo moni la kaito ni la sireno mbadala le meosa ma revising code but before revising code police revising code hadi ko men force on ko ate mo lo dan diam revising code wala mi ko hakki pro lo bije bari ni ko mo le mel ko ni force on yela kaito sorenda ko mangi gambe dinti and the same case ngelo ko la jantale ni sign de wo fana bila na je ay la mo lo so police ade wo po maro o fana fela o po wo so ko sign de so Omar Sampo Cissé na lo ko kede ne bara ma de abara kede ne awa kan bari na be nyodu na nyoro lo wala to mba rete ne mbango kan abe tempu na mo de ko ta fly kede ko mbango kan because adresa la gadda mbaba ka mo gadda do de ko kade fata mi ay ma ka gadda jenne ba ni ta kiri ga ni na se dago ni banko ga lo wala jenne ate gambe mo kumba ala bula ate lafta pembe ga lo ati ya do na be ni gambe di wala jenni na te ko from mo yaaki billahi moment disappointment amira Omar Sampo Cissé la what is wrong with Omar Fante Malong Omar ntebe Omar lon na watu mena Omar was the best human being ngamello
الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من نيمو كايرو لتي بان atoli wuli yafo adama baro e kalba ganyandi lal aliya jikindi adama baro fa tulobe nyinnale ko yara fa nyinu men konte be ganyandi le kata lunta wala kafuno nyoma bari na kamben dalale bari adama fa ya lonne sayin ko yara nyunu ka kumo men fa nyow man soto ya nene kumo sifa be fo adama ye gadinol be ya dundi gadini fo la adama ke baba koto kata lo gambe di on nyatino ka fo ko atodum malo fo ka fo nyaadile internet garden mbe wole lola ni musol be la ko ba dala ni fenkere ko e man gadino jiboto e botino president ila mobile ko ma kerlen e te la gadino jibo adama hani dinni mesawol fawol men yalon ko ma feten kilo ko fang malaika ndingol e ka fo president o bo mo fay ñimu gambia e maloleti president o so clueless amon adama barota adama tasifan nana mawje dot ñimbe manke sinoti adama e problème o le soto ñanta gambia dingolo amunna president dalen be nga doctorol ñini dunia ko ne adama wiste because adama barole mo bankola first defender of the constitution de bankola constitutional defender follow atelem jannibe gambia tinyala ñanta tambila adama barole follow atelem na commander in chief atelem marta na sojaro la atelem marta police la atelem marta paral atelem marta fengol bela nga besi ka nga be dunga telebulu nka ala balu da man kay ko hanni man fembondi la jibo kono ila salary muta mabo ila fta kala nyaw nyaama yaka nyaama dala subil keme dala subil talulu mbadi le til wotili e kari balu wala ndang ko en tanka badi ngam ko adama baro en tol faale dak gambia be npp momo manke haduma moti e manke nafikoti wallahi balo nal ko adama baro man jara kantol mara because nin gambia ka dalasi wil keme dalasi wil talulu dintela nabal wo damma nteni na dimbalu woni na joman killing nimbe moto kono na convoyo bitaka ngamo je tamala singla mbafa ala bulan hanne ndebe tamala singla yalo gambia to na president wa tamala singla mbafa ala bulan ameta nyawnya na minister be fero be katalel gambia di wo gambia ding moto ko te kala ay problème oti nintara lopitano to nga sasa tol je laring e kande jaral doctorol menu kan jara bandala banko kan ni ngala sasa man te jaral no la gambe mbafala la bulani pelen wala samba to bawdo le ta jara je wallahi billahi alazim be wala kala katu wol menu be lari wol lopitano to wala carte wala ente soñi sembola ba me ya lonko nka dala civil keme dala civil tallulu do motilo kono ñaton ko lu ni me hakiloto itol ni iblis abe den itol be kala iblis ala cabinet leti jahannam kutimati ibe tar la council meeting na world ali ñabe ñi ma ñabe la de npp mu problème olti gambia de npp mu banko e posinoleti nga ñimbe fo adama ene de adama baro lota janna ko alkana baro youth movement lon to yal wotuma adama hakilo ba fataw bala baro wotuma man ko do nene yalo ni adama kaf mole ko nte nga soto le janne be president la jelo le kande moto jelo le kamuda bari mbadi ngam ko adama ma ko la siata de mbarima Omar Amadou Diallo anin James Gomez fisheries la tapale ba me ya lon ko anin Bamba Jane ye tapale yake fisheries adama man hani ka bay because asulata boya dema aba dema kanede inin adama baro barindima Amadou Sane kuni yemiti o soto bakaw mama koto Gambia news and politics onkulo yem disappoint bag kakao am yo suma ni jaynga I love you and respect you bar ongul oje koyte be Gambia wafila non nanama o mira nimma ya fo nyente believe lal ni man tara particularly nyawnya momo ko nyeko ongul oje would be a party to registration of foreigners in the Gambia mbafale no foni ngajet bari na agent o bije yemiton ka bakaw mama koto ka foreigners la registration o ko kacha
Abubakar Jawara ala korda membe bakaw New Town South Atlantic aning Minister of Health Amadou Samate la korda tema 200 meters warama aussi fan e metti ko je ka kacha woto fanan e be lunta wolo register la nyame ko be kolearing bari nyanta strategize la nyaadi le ngamira ojebe PPP le PPP me yalon koy to le Gambia lead to independence from tubabolu ni wol koy be tapale yale dim fa sala Gambia kono pour ka foreign registration okay to self perpetuate Adama Barrow in power. That's the highest of betrayal of the Jawara legacy. I'm so disappointed in my uncle. Alina audio samba uncle Ojemali apply. I'm very disappointed. And no nying amanke konye ko. Mobe ekonomia lonko nga audio la moy wen ki jokuntule. Fereng. Bari mina Gambia. Inshallah Rabbul Alamin. Ni audio le bekar la play la GRTS le molu ka moy. Gambia modol be jewlu man jarale fang moye buña nga kumal moy woli yanki jo kuntule bari Gambia kolo compagnie lebe keri men ya lonko ini ministal bulo be nyobulu ike bang ibuka Gambia man sakunda jo. Instead, menyanta dunna man sakunda ka di minister la wol ka tala nyotema ke fobe sembo wafila do kulalu kam mbe lamin tunkara mbe tentula mbe jayila bake yalonte ni kende ma ke mba folale Gambia diwo Gambia den hanne ni te political party killing lamin tunkara ka NPP le support parabe do ko men na gamtel ay nsewole ay nyabo lamin tunkara ba kata kam bake le gamtel because nga kuma kawo men soto wala mu ñenti ko internet service provider solo millions and millions and millions of dollars wala julo bela bari wato wati gamteli e kaning ike ngodu nyamo kono e kataba mo ministal koma ye wili kemedi wala ya bulela jibo kono wara men siatoti ye sembo la kan wosango katambi bukajo sando fanena e sembo la ka wofane tambi bukajo Parlamentum kara ya asingolo tu bankoto le pang akoy ba jola diakuya wara yela contract ko terminate. That is a good move. Yaje ning adama e nyinke mba support la ndame Gambia le ngaje ko banko tilingo kadun Gambia kono ninga karfa papa Ousainou ma nga mira wala ba kela ntela mira loto njikital jiki ba fawla de kombe jikirin kombita arjana nyamen nga alabatu wala kama pura ay na jurbol kafarinye ay yamfu mahina na mari ay nunne arjana en tero ko si ngata ay tambine ngadu arjana hanim bedana force compound le ko ngamer fo jannatul ma wala ba hanim bedana wol nim men nada ni ko nyoko kilale ko yo wolbe bu nyaw sando ndenga tara dum no problem ndango dimba kana njani ngasal wala kam woto njikita papa Ousainou la fanan na wala nyama ko ni nga banko diala aba sambano lale wala njikandala wala mbulanda noma andu wala antin nanta jam fala hana tol NPP ko kany kunta yak mo men fo ha ba mama si be fambata ndola Ousainou fama lala hanna malana is no problem manka la hajita la business ti jalal dabuto biti ndabe Ousainou la support la hanna te ente jam fante ta jam fala ndamanke dinende bi mo bukante nene no ntambi tawolal fam ntambi bata nene rolal ndenga papa Ousainou lonne ngalo ne ko to nyamolem ale kam même fontulo ka be moyle ha ndol nga Mr Dabo lonne Mr Dabo fo mal la fi bamba masla Allah haju hajiti je nama la fi nal dabuto bita Allah business tije Gambia news and politics al mundul handal fali amiral kam même fo buka moy ka be moyle alinga si abe mfambata no membela abe wuro membela 15 e ko al konte ngam fang nta fang lafta fuare yala ha nga fuare in dignity is better than riches in slavery ko se ko toure mem fon tembe lifta wol nga tra fuare ya kono nganna hadama di ya soto ngam fan soto wala fisata nga tra fanka ma ya kono be joy yala ndama la fol
ntabe wulula wato men after 1965 la nta wuluta after independent otonte independent de wala wuluta ke balu mal doyade ngalo ndaga to wuluta colonization kon bari nte independent de wala wuluta nte so nte tarango bulo kon atol sin ke ba fonte atol sin ke ba lo aliyente si hanna man la fi na la hajiti hanna man trust Allah hajiti baadi ngamben kol alinga hakilotu baake ngali ya jele menketa Abdou Wilane nga moyle ali ya jele menketa suku singatela nga moyle ñunu be ye la hid menna afoy alquran lo take ntakana mem fon tabuka kuma kensof e mawodi la suku singate 500,000 euro diala out of 2 million ani kabi fo ñoni tole kati bari sawota yalon foro ni la foro ya wafi e ba ko ka feyda kono le buka ku keno ko tenke foy tara tillin talla na wodla don talla mallay buka tara buka lo be kala nyame annu ngabe wodlato inabita inamina imatros e ka fo ha biraka be sawna na NPP akata bita Ousainou Dabo yalla folo ana e kacha wota ne Ousainou Dabo kacha ta men na kulolu pour kay di Ousainou Dabo la suku singata be wala NPP ali amiranta moy la nga moy la ngoy ko ndetulo ba la ka fo la ko na la ka fo tema duron to tang tang al kam mo fon ka be moy NPP ko la kanyef suku be kono bari matros mi wilan be kono iman la fala mu meke le fang ka fo nyoy ko ñun ko bentol le jam fala ali nga singa jube alkanal la kuma fa nyala de e kawla fo wilani ko alkanal la kullo kuma fa nyala mome ye jam fa once ase jam fa no le again NPP ko la executive top ito le kanyi kumof e ko alkanal la Abdou Wilane la mome ye jam fa ase jam fa no le koteke anen Mansa Soumaré hey atele diala na agentol ya be boy anin Mansa Soumaré anin don tew tofala because laftale yo destroy malla fiye menu destroy mbe wollel tofala e ko Abdoulaye Suku Singate ha delta ñine la ay ñine ke wit Yaya Jammeh mo ba fola abala moto ko nabe diamula ba fola ko bari ale nga sidro nga jube e lafta men na wote kenola andu wala nin suku kabulo du nyobuli kata dulalto ni janjande tara siriba koma kumala andu ala ko iyakumul kiba fa innal kiba asadu min al jinni atana jawyata jenoti koma kumaro kamundale ni mo subo kundu ya bula kalero kono ya fry ya dom allon na linyininka bari badi Gambian ko lon tolo alama alayen dema nko Gambia do Gambia de nal salta jamo to ala fo alama alayen dema Gambia be yelma la tungaranke bankoti nimman taw city Gambia be yelma la tungaranke bankoti nko polisol ko ha ninga no sere kunda marso be fa luntawla be na la kayto kadu luntawul wala ka kodo di Gambia di wol bulo jadare bu ka fendi police senior police officer do le fanayo fo o kibaro fanam fotata male ito be mbulule so ite fanan ka bluntaw no makoy kayto to e ka fo hanano banko be fa luntaw la nango ronte la juboy tu fari alon ko niwo mawli kayto soto banko diwlo moti alte bayndi la aliens la kote ke yalon sabu kew o buka fo ko molo sabu kew namaru tamulo ha me alon ka kaba kunkun la bale bulbula din ko kono o buka alon ka memfo education no fa badi ngame ko kule bentol dala de nde nga kule je me alon ko ay disappoint bake ay new kuya bake ay disappoint bari mina otole ali Gambia muso moy ane ko ne kate fa intabulo ko to hansa ibu complain kate bo nga kelem bata hansa ko wajiba be dan
maka se fa yamba ta man kuje sila ten to bulu madiana to ka dun na wo ka dun ni sama sila ni to tara na gara to ko sen to ba ta to ka so fa ila na ka to pa fa ni ta bulu kan ma sa be mucho ma fa ato ni ma sa jan to ma je ma sa to nga ci kan santo man la fa si we ma banko bar nga ma sa ni sa to ma sa ba mucho ma fa ato ya je to ma je ta ka so fa ila ni ta bulu kan dugaralta diamu nyimba maye wallahi ala diamu fon mbala fale alta kombo madiana ale nyim musike ba nyene fali ya jala fa ko dimma bamba serigne masko wo man sa sembo memba bula tele ya diala asata anole mayra ko e man sa nyini maje ay modo tambinda ayo fanan jube ban fo sa da hande madiana silo e doku ala fa ko ayala katode alhaji usainu numukunda dabola ni o sita je na make na fanan bonni je na meta nyawnyang afanan da a meta nyawnyang nyim muske ba da haare ngole be fala jahalita korita ayala karto sika ay batata ay do ko kay fon be ka tata na ko to fon be a sifa beke pour ka man sa tambinde man sa tambita to man sa nyina to koy sototale Allahu akbar badi ngamen ko ku jamala be kerin gambia de ku jamala be kerin gambia alila ma la president woni man dama yomba dama noy dan la ñew way nak wala lolu mo sante yalla su waxe ako mol ko defa noy dafa yomba woni man dama yomba dama noy dan la ñew way nak wala lolu mo sante yalla su waxe yo bra ka be muele ngoto e kanyun be muele bare ko do badan yo e kanyun membe fo e ka be muele ngoto bari nyandam ku mandila ni nga momo moya ko sifa fo e ka fo de nga yomba de nga noy mbedda mbe o da ku ponda nyame fo e fo be jaari ba fo la bari ndo yara ndo ma mu kele la balde bari mbadi ngamen ko lu Gambia is a sad nation Gambia mo bala fa bankolti atadi so manda ni fana ni juma do so manda kan so e kumandi akonye wuri de mo lan telephone de e ko jina yano wala na da kai titala riji tala ja ni da ni mare ka fa kai to nyana al kai to ni ai shi kan den di yo ana da kai to ni ya ni bade wala alkan na ke bala moy mori mansa alaji bolon singade alama alaya simaya kila nen kila ramor hormoto nterin kanun tew mfongola keba alkawlo moy diamo la ten alila moy ala kendek ana da kai to ni ya ni ka yi kai to bondi min dole ita da min dole ya da famuri ni ga mi da ka ta buru sere kunda e kai to da sere kunda ne te kai to ta sere kunda ni kai to dum manyen na la janyen da kira sere kunda muna sijam ai shi la mun min da je ya da fam aresina da italinin police station kansilo karmo ayen kumandi na taxo da na be da nye taraje mbesiri yake nin fon yinin kanyala ika te butu munda kati mulunta tata mambuja silan kaito ni kaito solo dane ndebolo sikari famolo mo adala silan kaito jumala ya diala ko le be kerin den sai shajol na ta famota ya samba be sabatarin dane ita da fata be sabatarin ita da je kabire futa da je to abanko ka to abanko e bandala nan be kerin tan kamen furfute wala ba alfana ya ali wuli de ali wuli ala barka alila moy de ya gambia la residential kay to tara bulu ya ginela voter card tara bulu ya ginela id card tara bulu mo kirmu nyin ina murje nan ko tegi yendala tele ni police station do fama nyaala ninna kanjuro karim ture fana deje sai nye jula investigation of police le bulisa bari se ko bala gambe nulu awde wuri kabere santo daw dal nga diamun na modi de Gambia albe nyaabe nyinalde ngamira du sano wulu sano lota Gambia be nyaatinu la ko Gambia musolu mennu be futola wandi banko kan wolle nyanta nala ako bari Gambia di ulal tenkun
ñum molu be wuro men na wuro aka adati folo la kaddu bara abuka laban ya lonte ka fale ne nal kila moy dula dral be NPP la planol belo nal be ko sa ta dama mara ali ñabe ñin kendi mu men na residential permit kayto fele police la di ala number 2019 ala residential permit number 1066994 ala residential permit atomu Babukar Baleti abota ginele a fututale kewlemu ala doko mu business oleti ay kodo men jo residential permit dalasi wili killing dalasi kemelulu wole tata Gambia la ranke soto police le a stamp mbadi Gambian kol sila mennu ko ntolo ka bula fulo le noma aliya jele de manta bula oncle Oje Jallo noma manta bula oncle Amadou Ba noma nyin kendi mu ga amanke Gambia denti badi Gambian kol ala residential permit ngawole karan lieten andon alfon liya lonne ye attestation fo mo men diala talending ya to fo Tayru Ba kenno nyin to mu Gambia News and Politics. Babukar Baleti bari ye attestation fo mo men diala ya to ke Tayru Baleti Tayru Ba iko Tayru Ba awuluta talendin ne KMC awuluta samu men na wole mo January karotil tanin say 2000 alkalo ya stamp Tayru Ba talendin kunjang ala voters card number 02321 0529 093518 ala telephone number nonte wo fola womala ha jolete womala private phone call nte wo to fola me ya approve Fatou N Baro le ya approve aya sign badi Gambian kol ala alinga hakiloto ñun be ñanda tala kiti wala le menni ñen tilimbal ya sifake kato ñen Tayru Ba ala Guinée la voters card fela bulu Guinée voters card a fele ala copy fele jang ala voters card la nomba ñing mbatu ngaw jube fombe o jeno la janne ala landlady mu fonde ability bande abe ala landlady abe sabatri meya oto mun de ability bari Gambian gol fo aliya mira dum nyaabe nyi membela bebe ke kan Gambia yalo ñunu manyana tala revising code because revising code koto mu menti wole mu moli nyo so menna wole kata ay revisit ya jube alinya bala kene bato de sayinga koyta Gambia bema ko NPP kolbe tapale yalla pour yetra sire molukan atol menu katara social media alni molukan nyo saba ngamira alinya be to nyala le de bari aliye ban to nyala ala ya sifa be itandalla bari alibe balande summun bukmun umyon fahum la rajiona bari ala lonko ala nyafuro sembo warta bake ala te Gambia malala atolbe Gambia mala kuwolto pour ka fitino wulindi Gambia alena kangola molla ko lebe fitino wulindi ka munan nal ka luntaw register for what ngo luntaw ni lafta banko kayto le yeta nyini faye mun natulbe makoy lato andal ke makoy menna wala moy carte fay alka dolu makoy wolta fay lali yalo be koytal nadindu nga fala ko hannale yirindun kunan jambol be le register adama si boy adama de dankenea atemu kubalati de tawakkaltu ila Allah dankenea atemu kubalati ni man dankenea alaye ye fen bara amanke 15 amanke 15 nam ni man dankenea alaye yani la saloma kamuta
walantinna salo ibuka keno ime fan samani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in foyo la salo kono doron ni o man fodon salo mamuda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mbete alala batula mbede maro nyen le telebul isina fa ihdina siratal mustaqim sila tilendo itandinna waranto nya silo itandinna par sila nin ala to nya itandi lete ko hani ndelafta fan yalla ibe fan ya silo sotla because même marta wala mu iblis salati lanatullah alayhi no bulo sitema lemen alaba fole ko ya ayyuhalladhina amanu inni astatartum an tanfudu min aftaril samawati wal ardi fanfudu wallahi nyimman sole mo man soti wallahi nyina mo alati rabbu marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzak la yabkiyani nyimman so nyinda malam man soti wallahi nyin duniya mara man solu hadama dingol lemu e koroptale bari nyimman satalla nyina tilinta nyimman satalla nyina hinata nyimman satalla nyina yala jongol be kanyandi innal mu'minuna ikwa nyimman satalla yala jongol be kanyandi bari badi ngambiyan ko lo kule be tamakan na banko kam fon le nyanta bola alate malaika jindila nan ko tenke birin jibril la last message ay mendi kila la kibar labam bile ngalla dino kum fayandi nganna nemo bunda yelali nga islamo tombon ka kala dino de kila la farewell message mo be alon ko kila be tembo mento ayala sambalaro timmandile abitale anata do ko men abantale menno hakilo warta wol kumboda barali nyin lonko to nyaale be labanna Gambia wallahi to nyaale be labanna Gambia téléphone nyim faaliye alaman tankala ni adama baro tambindi e téléphone le nabe kelela folo jannen to be kamfala jannen to la kamfada be jila fala e to le folo nabe kelela because modol bitale ba fala ko e kar bayle e ko ngambato fo carte fay ko la abay ñim groupe do fare ne kay ko ne kar bay ko ngambato fo carte fay ko la abay e si ñoo bay mbay wolon dole ka fonye diamo kono akonye mansa jama nani meye nani moli ani meni adata ni ulbu kala ba kila ne saibol meni adata ni ulle la bandal afata la yol to dunya ay muslime atubulu ama abubakar jamfa ama omar jamfa ama usman jamfa ama aliou jamfa anen saibato malbe ama han kilen jamfe kono bari hadama diwolon te la ko kande jahal e ka hadama do ja fon nya ka tara to nyaala akoy hani ndanga mere nyin don na mo to nyaati bade ngam mi ankolo modol be je wolente disappoint ba kala de bari yalon tettulo ka kumo bere moy ga ko dol moy wol bu ka diantulo e ga dol moy wol kan sewo duniya balo fanam fa bebe wala nyama nsafo mole koy se hakilo to baake mo bete la filela hani ndenga modol buña baake ni kacata kullol kono barente ma fo moyde bari tol ka fo molen malon ay nano mbosoto nyaadile nga moyde bari ite mun na buña mo balati de ntenana ma mira fon ko ntenite men kaca bari ite fon ni be diamo le ko nyko riman iman tara record kan ngadi amu itele de ngoy hani wallahi nte record la ni kacata badiya kono bari tata diamu ta mole ko ya yen kumandile bari malo jumale nano mbadi yalla wem fadim fon to mawmire fereng ndeto fala de bari balon na mbetel katun nitel diamu ndenge kumandi badi yalla kono andunga mem foye nyanta wala fole bo NPP ndele ngaf amam fomfe katun ngemuta mo kendeleti Gambia news and politics na alfale moyti nge kumandi buña kono ndon hani bi nge buñal bari disappointa bakele bir nga moy molla ya fonye ko e ka ko bamba masi en kumandile he woyem fadim fonto because ndane tele ko kacha ini mo ko tam ma fo enen telaf andu ite fon ko nyel ko ribu ka record woto yara fa yamutal ko mbere ko lebe kuma ko men folanya pour sama ni nata femfo même man soto mba fala mole hanin nay nyinaf bari ngela hidi men nan tan wala ke den tamay record
yen disappoint bake yen malundi bake biri nga ko momo ya niyo ko ya bake bari ngam kolo wumna badi mbun kacale nte jam fala woto bake bari sa yamare dron a salon konte ayello nyame mbe wala nyama maybe ate muta nyame nte o nyama ayello nu nyame hani sa mbe wala nyama nte ka mo kurun damale record mate muta mo kurun de ngamuta mo kende balete wala na ma record andu nga fay nen kay mbuke record man tare record andu ma record wallahi billahi alazim ma record ndaka mo kurun ron record bara sikeno maybe ate fana afana afanje wala nyama because nte ba fala wala nyama munanti namba record la for what nte fe mo kende balemu nte la mo kende la na buña molem na horma molem bari biri nga moy molla mol yen kumandi ko nyako kare ko ya kumandi le iman nyana kumandi la nyo ku yata bak bara ma kende la ka fawol ama kende la ka fawol nte nga mira na te ente je ku ko na te fe mem mambete aba fala nyel hanne nte fe o beteta nte kam molu je wala nyama ndenga mira nimbe kuke kam memman beteya ni mu mo kendo ti yenja kono inyanta mbondi la wo kono le ndenga wala mira bari anyway ndeka mbe janne ba mamas mbe jam anunte o kay mam fa folod mbe jandro ha ala la bamba mfele kila la mbinano la bayka ndel malam mbinano anu minano fana sembo sotol de minan du jam de minano fana sembo sotol so ni mel lafta na la kila ya la minano fele lori bral sidro ale ngata ali la moy np ben kol ko to nyaabe da mena taribo atel le folo nyanta kala moti me ya lon ko ntel la pati dimo be dawdan de grassroots men de grassroots din kayro nata pati ko no akana foyla president lo to jalle ay jalle bi kwale sono patio kwale sono fanko kansulo la ya jalle di fanko la to dum UDP patio nala fanko la to di kafa nyadi ala député la pour comme ke toloku ay jelle di kansulol min député la pour ye tayla tundol to ye famma koy pour si gagner so non sakatu ma bi wa fanga patio me ya longa akata NPP ti atalam di national frat berat wasi korkodo bon la me ya lon kon la agentol yetar container ka jusla misal kam hana tara ya bon ni ya tala nyote mama futay madu ali nga tonya londi na patio kon ale NPP ko mo e be ñoo sabakan ko dol e ko agentol bu ko do sor Mr. Kijera Kijera ko nanko Allahu akbar Gambia woni man fay ma beje wallahi niaje baro France club barakata ñina mu ko tele ba ñaat mo dol be jande mu sedo to jande ibu tale kan onda main ka ko be kan koy hani ngalo di da men bolo la jele ngalo di da men bolo la jele andu nga tabandi an nyamale nga executive follow men lota nga kirbi karba nga je modol be ilafta fa nafa lan ko dola ngebe da bondi je nga to nyalo ndije to nyata mata mona Kijera wala ne ni NPP ko bu ka keno ilafta patiyo nyinalde yakanu to nyalem ilafta la baki andu yediamu jamal ke jang bar niaje ka kamfe kamma e ka to nyale foye e fo nyanta lon la ko to nyunu man la fi to nyala ni la fi to nyala ba fala Kijera kamem fa le ngawoke Kijera e patiyo kanule ay baro kanu bari ta moy la nyunu be fennyinol la se onita koy be tilimo yitandi la nyun lay ni ta kenola wala mu to nyaade ita moy la de ite Kijera fon ita moy la bari alen nañu audio futandam ni koy ni e ñow moy ibe ñama ibe kala wala ñama ni be ñow moy la le
wallahi momen simfulo bala nim men sinkilon kunduna ni koy bori inyanta lo na jumala nyanta jumadan ini man kileng ite baro kanule itole fengole kanu idunta je fengole dundi je e ka diamu nyim mem fongoy talibo ngamira ñulle mu APRC tino ñun nana man la fi e fankele koy man la fi mola dunia kono men tambita ya jamela je fanke wala nyam bari bi e sawunta adama baro sama ibe jele be sawunna dula dole fananto ntela nga nyim fania fo e kijera na bayta saya e bay isina fo konte cross capital molu sa fa lenga yam fu mambe kileng ha mbe mo nyino la fenke kribgar wala ka ke gambia dawda bari ñulle balantam bulu ya jamme itolle ya jamme balandi gambia kar ndolo nga nakarte o fay adama e nga adama tambinde bari nga tambindi ye tapale ya tiling adama la ya nyatilinde tapale yala ya murmuru ya beng e kay ñi ndonno man la fila mennu ka tonya fo e wol man la fila yen na ko yande ñununte de adama le mu de ya adama kanu nyawnya ñunu man problème o soto de adama le problème o soto imaji be fero be katale mante mufno ete andu tente mufla adama do nyanta fore ala ini mote batata la ale koleata ale ya jammela dictatorship kele ya jamme be koleari nyame hadumo nin bataro ya tinne ite ko ale ngawul jamfa alkanalo e ka wuliya sata gambia kono e koko UDP le baro jamfa nyadi ngamul moy e koko jane commission yaya jamela nin solu amadou sane le wol sang gambia ode gambia ate manu tabakele because nte malo munantinna gambe dum ko wulol la moy ite amad ba to fele la diamo kono bari no be ko kele nani o to fo be bole kan bari sa tumi yala amadu sanela eko e amadu korabula ko nin solu wafi yalon te buka porocho danku bari ni wonte mbela audio play la bari manke nte fe manke mu hadama dimuti ntema nyam wolto wolbe balula tenne be fala tenne nin alama de maro le kay tubi be tarla tenne dron sada moya dron ka wuliya fo mol no madron ñu le lota je ko Nelson Mandela Ousainou le fon tambita Nelson Mandela la al fon liya dia mol be moyle ni wol kalo bi e ko kalo Gambia kono men ni we wulu menu siate de ko ka wuliya fo le ni wol late la woto wol le tawta Amadou Sané ya jammela nin sol le sang alfon le yalon ko mu fan yalde ya fo momo be Gambia hanni ma lon fan yalam obe keno la nyaadi Gambia news and politics hanna ya tara wala mu toñade misal fe alingata another scenario ni wala mu toñade Adama Barrow lem president bari nga moy diamolu kono ko ha e fon le yalon ne ko Adama mam futa kumata la jilal ramamato da sampata tan jawara Adama la supportal le ko fode e fon le yalon ne Adama mam futa so yara fayta fana yalon ne ka mam futa yalon kumo buka domo aka moyle nimmem man kumo moy wala ka kumo fo a nyama te amira ka fo kula atara buka foko mosulo Adama le ite ka support e ka fa mam futa e fon le yalon ne Adama mam futa so ite fana yara fay fana yalon wala ne tol fana yalon ko tol yalon ni yalon wala ntine te yalon ko tol yalon ne ko Adama mam futa sila momi mam futa ko nga banko karfo badi ngam ko lal karñu la diamo la moy de nga faali enne nko al kakare kamfa ali la moy hakilo la albe ke soto mbonna je ala diamo ko na diamo tele fate fon mala ka même fo ako yalo ha il faut yalo ne Adama mam futa malum fa mam futa lan fo mu ne ma bara tole ya ku mulu manan kulu mulu taw ay wolaf na tara kula ko itoli ya mira mam futa mulu safo bara itol fon ya lonne
amam fota comme ite fon yalo ne ba man kende that means ite fanam fon men ka fo ya confirm le ka man kende wala ne ka fo kari ha fon yalo na man kende man ninga kanolem do ka fa ma moy bar badi ngam men ko ñunu be mela ñola de bi ndal ngalo iko turo ko to la du ñola tabaran du ñoo aka tama dawo fenta je fenta turu ko to du ñama mello ndabu ka ko di mo la modi yalla na ka fa ko alay ki jera de amanje to ñamo to bara min to ñamo su jota wala sunne ka kumol fonye momen ka hayi ñin naka finte ka to ñaa fay la moli ya man siya to ñalam de ka finte ka to ñaa fay fanga yen e ka to ñaa fay fanga len del be to ñaa fo kam fanga yen del man dal to ñaa fo ka NPP UDP yen man dal to ñaa fo ka doye man dal to ñaa fo ka NRP yen man dal to ñaa fo ka any party yen man dal fo ka NCP yen de to ñaa fo kam fanga le e ko ñimo ka folo kintol ndama wore ka fa ha men kay nafiki akuma ba ka fa ha ni tay ni fo ha ndel lamol be fo lañ am ndel lamol iben tole dila pati ko tan Allah wala ba tin lan de silan na pati o tar tinga kan pour comme ngam fa sutura fan ya kan wala ñan bari wala le alay ki jera moy le de alay ki jera na la mol be ñola alay ki jera ibaka takanne de pour ka toña sabat ni la pati ko no omu ku kendelti de ku kende ba ndeni yalte ku kelende bari la omu ku kendele de bari ma mire ni sa keno e betar la NPP le de katu yolto kan bari signil lonko ñunute dankuno la katu ini mo la mira lolu fatata baki ini la mira lolu fatata baki badi ngamen kolu ngamira meta diamo la le lafta pour ka ñine itandi Gambia la Gambia kuti mbal balle be kering bare alama alayende ma kila horomoto ñi registration o fanam be tambilale be donna revising court la kool kono mbe ngana la moy mune be laban nawoto bare badi ngamen ko jannim benna diamo kum fala lafta pour ka ko kile ne itandal la nde disappointa baake new kuyata baake bari jannim be o kuma kan kacala bayri lafta o kala audio la banolati mbadu nga ñing kuma kan plele yalla fawol ya moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbadi ibe nyaade importante je so ko non kolle muna mbadi ala fo ñi mole muna ke sutun kana de nano kana ke sutun jele ala fo ñi mole de nano kana ke sutun jele because ata be janga dala mawlo ngaso na be ke sutun da mawlo donc de nano manya na jele la ke sutun wala folun dan ko ya da mu da Gambia le ba force fo Gambia di wote banda ba Gambia di wolu nene man findile bang Gambia di wolu nene man ker suru banku to bang folo ali la moy de ke bala de ke ba mu kala fola ka diamute ke ba me yalon ko sente wuluno dinti wala ka diama ali la moy to bang folo ta ya di kato ning password be suru ka wote ke bang ko me yalon ka man ke Gambia da mal o nene man ke ba men be nen dia membe bandre ya men ni sikato tebuli me kundi be fempe ifana ngai tande la ko ko mala fi lunta la est ce que strategie bay bejin da kalamu ni da dia bala ba ko camera fo sibi kalang but anyway no problem etole ko ndi la kuma kalamu ni fania foni la nafiki ani la dum finto nyimbe abe zero masadi bo fege totona la koron to fengo be mutumal ta masadi bo aya sa chopi aya wona wulle toto ni na la koron to fengo be masadi bo ya ko wulle kana kunu krap ay jola kan fasite bolato toto be de mo nekelo ngatin I heard some of my friends screaming and after holding collapse. Kabiri no do jalo ka bole ko na reta mase ake kunte mo le ay godro mo bonda ko mo to e bola tabi fente bola to bi fente bola mal akra do dunya konte Today our reporters ali ke bani moyle akama lakira long bar dunya fente bola je
baden gambian ko ale nyin alfa moyle de alfa la kadiyamu tende yamiran tol dindingulu be kala nyaadi le nin na banko alfa la kanyim fo anda ka fo dame amantara fo kan gambia da defana be bantala banko la kam ala diamo la banko mba pele la ko tubabolu ala ma ye mol be sayindi Gambia news and politics. kam fato kumo mambede ali la moy Today, our reporters comme alain soñi masanna wala na kuma be fula jambe gilanka hanna la somoto landi se kuna marché kono sanji keme sanji 400 billion years sama ba akongo kan han mo tan la bonda sloga ka foko sama yobe kila kamba wala tina cairo haramadingo dolu malle fi cairo la ande ko ni malle fi cairo tan ko ta kadila ya moy la ko ning atara ya jamele be president yala non hanna la samato landi marché to sama josa busa sanji million billion a be billion ne ako mota hanyila samato mala ako bari alayen so nyinela ate fe ya jamme fisa ta wotele yalon kale ne kumo buka domo aka moyle nyimu alfal tinta jabila de nka playa tolle dron alfal le sala kuma ko jabi non tata la kuma ko jabi non ndem kala fi ka alfa doya para lila mo nyinke bala alfa le la mo ala tol men mu ke bal di buta tol sala moy ndol dinno lon dolo kay mba play la dron atole ala moy ko ta kadila ya jamme tumbe jambe bebe de tek e kabra si sekil tabiri si sekil tabiri comme ya jamme te kelzi membe bindiade me abe ba fola fanya andu to nali ya fole ko nali fatita adu kututa ala bina pesan dole sindira kam me ya lonko asal kun kono telli ka kini kando ke bolo kono akandimo ka ikmo li ka sindili ko nyin kam ashe mo jani fay dun kun ke kono ka jani fay fa tak ya fa para edu jahannama dimba kono ka tundum fu fa bolo kono ni lunta mo le mo do billahi ngankal alama sa ni tele mo tibabo tibi nin tele mu tibabo tibi europe dunia da wada senegal banka bojamba fo central fo angola dunia da wada gambia dingo be da wada sama so manda pleno million keme pleno mbabe fa namna be tumula janne mparam ba fole malla fi luntanna aliyen na alfa moyle manyin londe barinta jabi no la bayrin taba jambo warta bare o da kono la ka diamu nyama mulunta shatante tile ndum malom fom falem fom kotolem na tram kotolem dem ba jabi no bari malom fom falem mala diamu kon e ke ba diamu le yitandi o ton teta jabi no la baratol ke bal ya moyle aka kuma kon men fa ndate fom man tara gambia de bari alama alende ma ngamira te fon be lunta yalla dulalat ni ben sayin le ben na be le sayin dila ntoluma fo malla fe lunta wala nko lunta lo manya na register la na banko kan na banko lu aman son la te be damen tubabu du je abe damen amulunta fe Angleterre lem ate fon na man kayto so date register la jam ate carte fay la jam andu na tara bota hani Sweden le wara bota nan Spain le wara bota nan banku dole kan ani wala kayto le nata jang ate kayto fay la jang yala fele Gambia asike no ay Gambia dingo mati awluta Gambia bara Spanish kayto le soto wara Portuguese kayto le soto bara nata si Angleterre analo Spanish waram Portuguese kayto mumo be ate karto fay la jang janna luwale of woto may be European Union ate karto fay no bar sa Angleterre bota European Union ate karto fay la jang ite voters register form skila la bungo kon ataje la ferem fang itol ta fay fay manya karto fay la itol te kayto la fon kila pour ka fil ba woto alembe taw kan nyolale wallahi men tamata wole nyanta lonna ko ni mu lunta wote banko kan hani do ko me mu do ko ti buka soto men tamata wole nyanta lonna bar badin gambian ko lon ko e ko tilimbali yalla be kering mo be nyaaka tarato nyaala le ka jenkay Gambia news and politics. alama ale ndema kila hormoto bar badi wala pour kan na diamo kum fa
nga information ole je Standard newspaper Police magazine Gambia Police Force Eko the office of the Inspector General of Police has learned with deep concern pictures emerging from social media in which individuals are seen dressed in military paraphernalia and mixed with political party colors and logos. Lest we forget, there has been a series of press statements in the immediate past from relevant authorities, notably the Gambia Armed Forces, who has cause to remind the general public about the need to desist from wearing uniform without authority. Recent activities by some individuals further prompted the authorities to remind those involved in these activities to stop the practice immediately. It is important to note that this act is totally against the law of the Gambia, and therefore individuals involved must desist from it with immediate effect. Wearing of uniform without authority is prohibited as it contravenes provisions of Section 169, subsection 1 of the Criminal Codes, Cap 3, Laws of the Republic of the Gambia 2009, which states, any person who, not being a person serving in the Gambia Armed Forces or any foreign force stationed in the Gambia, wears without the permission of the President the uniform of any those forces of such uniform is guilty of misdemeanor. Equally, subsection 2 of the above section further states that any person who unlawfully wears the uniform of any of the forces aforesaid or any dress having the appearance or bearing any of the regimental or other distinctive remarks of such uniform in such manner or in such circumstances as to be likely to bring contempt on that uniform or employs any other person so to wear such uniform or dress is guilty of misdemeanor. In view of the above, the Inspector General of Police wishes to implore the leadership of all political parties to adequately sensitize and advise their militant supporters and sympathizers to desist from this practice. Party leaders are further encouraged to preach the word of peace and tranquility amongst their membership, particularly during this period of voter registration as well as during the general elections. The cooperation and understanding of the general public in this regard is highly solicited. Solicitor General. Badingam Yankol. Abdoulaye Sanya. Ngamira kendola diamota fola ko nyimo ka folo kindola. Nde wande mol tonya na ngaje mfangola mobe tinyarola. Abdoulaye, so far, Ibe appear as the most useless Inspector General ever in Gambia's history. Nimam falling. Wallahi Ibe legacy tula hanin tolfan lu simalu. Abdoulaye Sanya. Mbe toba fon le commande la de ni mam falling ali nañu audio sambali appelé Abdoulaye Sagna ni mam falling ele legacy hanin tol fon le simal Abdoulaye ite tambino la Inspector General la ibe dame futata dan dule ibe dan kunkule right now wallahi ni me hakiloto ibe tay la jele fentenda mole fero be katala pour kana nyim palaso soto alale koy ba soto la alale me ya lon ko atele murabbul maqali kal kulubti atele dunda president baro sondo mo kono ay palaso nyindila bari ngamoy le de ngamoy molu ko itate no male koy ko ikobe opposition de alquranu taki nin to nyante itele ya lon nin to nyamo itele ya lon bari kama nyama mulun tantol fe to nyalem and I'm very disappointed because ndenga mira ite nyanta legacy le kela legacy me alon ko mol be Gambia tonya fola hani NPP ifon lu safo ko he Abdoulaye Sagna ya katal alota tonya kanne hanni ya bay Abdoulaye, you are a seasoned lawyer, you have masters in international law sa ilafta alay muneke koteke ite wuluta jara be jare nyame ko le amembe jara e bona wote ena bi Gambia police o membe ka uniform do itela marta bela
e kanyin letter sifa safe to toyala anduite Ablaye Sanya ya jele mo bota nan Angola Gambia dingole mo ay military uniform dum full uniform dendi ko ni kurto be a be dum ayayta Gambia kono o man dandala fani anin kantar lalbe akata national television inyabala police o magazine nyabala Gambia police is the most useless police in the world ngali ene ko nafiki ya buka tamano je modol ya dum aketa tanoti bare Gambia la ko bala fa wartal de Gambia la ko bala fa le fon warta Gambia police force hey Allahu Akbar is becoming the most useless police under Ablaye Sanya's leadership. Gambia news and politics. Ablaye yente malundi la. Ando nimmoli ya mirambe tula jele. Oto imam bambalo. Ndani mbadi mmema ke kumba fole ne nka wande molel tafa. Oto mbe fanan tafa la. Nde I feel very disappointed. Albe Haji Jawara je Gambia le. Amam mo kumpa. Military uniform wani wole ka yayi. Anin Adama Barrow ye natali anin dunia be natali badin Gambian kolo nyoku yata baki ngal tento ngal jey albadi malemo Bamba Serigne Mas Kadimo Rasul